Welcome to my vlog. Hello guys, good afternoon. Niagi ko nining kapunon naglingkod sa gawa sa mong balay. Kaya naginuktok tiyog ko. Nahinuktok tiyog ko. Karon din sa akong pangidaron nga tiguang na ko. Labi na nga layan nagi ko sa mo trabaho, labi na nga to sa ato Cebu. Dili na ko ganang sakay ng mga sakyanan to. Makita po nila sa akong mga anak nga hinay na sa kumulakaw sa akong edad nga 77 karon. Akong una-una dili pa man ko hinay mulakaw, nagdakob lang ka akong una-una, pero karon di na sila gusto mo lakaw pa ko inko wa man ko kita na wala ko income, pero ingon sila nga sa dilang makabuhi pa man minimo, makapakaon pa man minimo, unsa pa maimo